Koradana Talla Kadami Radio Kledo Aleka Bie Tarata mi Kalo Kletan ani wolonwula no me Kalo Kletan wolonwula nango dabata Kalo Kledo ka donc baro ni akene skili bi anga bakuruba wala sa hama mado kono ulukungule no na me fanga dragi ko oke afoma ko kude eta nga me anga sorosu ujojo la kasega oko bela jilen ko bampe ni watu ulukon lala andam la do akuna fonna Kasim Traoré alefe no watu kon lala sa me gelea obe munye tajiko o famflala no watu ndo ko mako essence wa mai fune munye essence do fune uluduna ni watu kon lala mali kon lala me Mariam Kouyaté ale ni nge me tajiko ka andam na do okuna fununa ko uludaw ma ladira okonona olani watu la me brama Traoré ale bulobe me choix kolela Jibril Kaba ka kuna funna sam Limano kwa siginka afu kukura hakadana tala kadami Radio Kledo ale eka inafanya fa tugumna munye kuna funda mnela no kono kunklenu watula kumi fangadraki ko okobuluda me Kalo Kletan Kletan anifla me mala non watu konlala anime yurugu chama okono kombe senanu watula anga sorosu ujorola kaseka ni ko bam ko tugubela ni watila wado refne be munu me fangadraki okonlala me no watula sa ulukoni me manda kondaro uluka afoma ku umneran watila katanuye watila sami Kasim Traoré alenyin kaka anga kasira ulami kunungo mali ministre mimbe fanga ka kumala seke ale bora jabarani na ka yira ka fo komi nye surasi do ye utumba feka fangandraki ale buluda nin kalo atleta ani kele kase atleta ani flama finitugo munundo uya yira ka fo ko usera kamine ni wati na kula sago yorola wa wati na tawla fana ubnana udi ni kiri tigla mauma ministre Ablaye Maiga ka laselila aya yira ka fo ko ni wulika joy ka tegada ni manununka o sera ka ke finitugo ka timinanja anuka janto yorola ani ube wulika jomununke bi ya saka maunu bulumino ulula kisi ode ato ubora nko inkalama ministre ya yira ka fo ko ni waliya inkelen kofe minye finitugo ye ubnana do fara ka wulika joka Mali jamana ale dondaw bela jelena segasegali munu mina na ke maula fana yorowla yoro munu be bibina nore faso yere ka baraka yoro yi oba yira ka fo bi minye jamana nyemaw ye wulika jomi no obe yasa mawnu bulomina museka lakisi tugomi ubina na do faroka jamana fanta aninani ana dondaw bela jelenfe ministry ya yira ka fo ka ba nyini jamana donfe kuku haklilatke ko ferani dabali bela jelentike lendo yasa miye jamana donu bulomina onye ulube seka kisi tugomi wa fana ko miye wale chejuwenye ka ta duma kana se bima miye fanga ye akreno ki jo ajora la akola okudeta ko krefe bisobale na ayira ka fo ko cour suprême maw ulube segali la miye surasuka minan sanani onna fulo munun duna odi la woloma street tabawka nyama korombe no general Bemba Keita ye ale ni finitigi weraw miye cour suprême maw ye ayira ka fo ulu blabi kata kasola waliya ngoni be talike finitugo ka musaka mutumbe na be fama ko loi de programmation militaire o segasegelu o de be cour suprême mawbulo bemba na to ulu dronte ni segasegeli atobe sena alibi sabla finitugo ulu droma na folendu mi ye jurado ye alene anga magobatigi do ulu chama sera asugo blon sefe o segasegelu fana na to sena cour suprême ale yorola ngami ngoni ye bi o ye ka foko mi general Bemba Musai ale kunkara wolo masri tabaw uluka nyema yi abolengo olafana minye Ibn Boubacar Keita ka fanga be bi mami gouvernement tumbe ni ma woro doron kumba akono atumbe ola oba yira ka foko fanga bina ka leto ministeriala ameto mi surasu kon la gamna pulsu lu fanfen watu la habe finitugui ama fosango mi anga pulsu lu koni ma chama koni lu kumbe non wati la fama ko suzu officier ka bo lu kono lu bora lu ka promotion re auto dara menye adjudant chef Abdul Sheikh Keita la ni watu la mi pulsi ba flani kema kono ton bi woro nyoro donc suzu officier so la sa lu koni o bara nunu o ken watu la pulsu ka nyama so anyama ankoluka kuma kona me Kasim Traoré ka kuma barala mo
Bafla ani mo keme konontoni biworo de bora mo Bafla ani mo keme konontoni biwolo la de dona tama sega chance sorokana parce que ulu masega adimi masega autorisé ka examen ke règlement intérieur mo be religiri o ministère la do takela banako do takela inaptitude o be do mo were flama yere o holde nunu o be bla barala un groupement mobile de sécurité ka un groupement mobile de sécurité o be bla o la no avec forma ko maintien de l'ordre donc on a ta de la sankeli no bana tumamu no titularisera o be bla konolana donc à partir de ce matin o be bara damne yi groupement mobile de sécurité là si ça on be que sergent Sageroudi donc oui tamunu ke école de police là une école de police tché oui formation militaire ou que centre d'instruction militaire là Bafou Ségou Markala Yanfou la Kuchala Salo kakla kalu nani ko la kasoro na kalu koronton ke formation professionnelle la école là o golde nunu aya famia ka fo Bafla ani keme konontoni bioro la muso keme woro ani bi konontoni de bala mais u dontuma no mo Bafla ani bi kononto keme konontoni bioro la muso keme wolonvla ani duru de kumbola ani unité chaman créé un commissariat chaman créé un GMS chaman créé donc am robe mo la bi donc ni mo na fraka nous na an debe ka nga barake nga ka fuye u kala mina sisa o de abela normanie mimi na lo de abela gelema bibina population manga dewu insécurité ko manga dewu fiu bandu de kanga hami lu de kanga joro mbani ni nunu fe ku ka baraka kecho nyumala o manga ke dewu population bulu population ganga content na policier aga fa a police be an nakana ni alhamdulillah donc ba anyinu fe o yoro kana nyinu ko amirom na bini mo kanga joro bandu de kanga joro mo kanga hami bandu de kanga hami population manga joro manga hami ba nyinu fu ku ka bara o ka kecho nyumala o yere sharma mi prete o bado o sharma mi prete o ka bo asrafe amto kum kelen kon la hanga pritane goldo lufane lupma kan watula fomma ko marfa be ci cugum na baro be ci cugum na donc lupma ko marfa ci cuguna ala glani cugo ko soko lukala anga mi goldo ka kuma kan ulula men na no pritane goldo wi sariment bana maintenant ça be directeur kono no ya fo ordre di ngati dombe soroga ci wa un dispositif de destruction sabareta. Donc au dispositif nous n'a pas émouillé et comme on le dit combat qu'on a économie des moyens. Donc détonateur quel il sait qu'un objectif chaman détruit nous en fait. Donc au système année au décassissant. Adaba dans prisonnier militaire là ambe kalan jeke mais ambe sur sa kalan do ni feneke o sur sa kalan be lavamina ne munu bora no le fait ka sur sa o causa porque o kase ka sur sa do ni do o sur sa mu bena don donc au brevet fiteni ani brevet korowale donc o de duma porque o kase ko ga sur sa kalan to là c'est sans faire calame sur ce cas là mi au fur et à mesure avec donné à kata donc nous faisons ka niveau di donc au niveau mi nous permettre vous c'est kata sans faire calame donc au flâner au 11e na au 10e na au 9e na donc nous le faisons au ka calame cassé vous permettre nous sera sans faire calame là atina gela au boulot ne mouye ni sonja ni sonja parce que il nous ministre hakemna oui baram kes commandement kes sur le terrain on va fou parce que ni si à nous sera quand don ça veut dire que tort avec nous boulot ça veut dire que sini am sera compte quand sini mali lu ça me sauver on est à demain par les plus hautes autorités on connaît un ngima bawo parce que anya bala sisa no armée be ka tanye donc wa hakilna ka damne duma kala na ful labana be ka seka ajeno fi malla fin la mode demsine la na muna kanya akuro bale be baraj manke donc mon mango ni moyen be blanc à disposition pour que ni baran ga seka ke ni sondai ani sondara barata ko bolo
Amitumi kalanko siraka walasa ma ka se ka former cogo min na an b'a fɔ sisan ko min ye kalanso min b'an fɛ n'o ye centre Père Michel ye olu ka hakilina caman kɔni bila sen kan walasa min ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min na n'o via Don Bosco olu ma ni waatiw kɔnɔna la nin waati la sa u ka baara bolodalen n'o y'u ka projet ye sa an ka maa dɔw kumakan olu lamɛn o ye ɲɛfɔli kan ye a kan. Salisiɔn olu ni baɲumankɛ jɛkulu ni o ye Belgique ye ani wolu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ pour que ka an dɛmɛ an ka se k'an ka lakalani o baara kɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o bɛna an dɛmɛ ni $300,000 ana kunkanfɛn o bɛna an dɛmɛ o la pour que an ka se ka denmisɛnninw an bɛ denmisɛnnin lakala min na Bamako ni o Centre Père Michel ye Sikaso ni o Saint-Jean Bosco ye Touba ni o ye Saint-Jean Bosco ye Touba ye ni o dɛmɛ sira fɛ u bɛ an dɛmɛ ka minɛnw san u bɛ an dɛmɛ ka an ka kalanfaw n'u ye mɛtiriw ye u bɛ an dɛmɛ ka mɛtiriw ladege pour que parce que ni mɛtiri degenna a bɛ lakɔlidenw lakalan ka ɲa. An ye nafaba lase ma parce que depuis n nana centre la 2016 bon 2017 bureau d'emploi u ye n dɛmɛ k'an ka entreprise fɔlɔ kelen n'o ye Bosco Vert mun bɛ baara kɛ nakɔ kɔnɔ baara kɛ centre yɛrɛ foro la bon après kalan bannen 2020 taara installé Samaɲana donc an bɛ ka baara kɛ yen y'an dege baara caman na parce que an ka filière in kɔnɔna la baara caman b'a kɔnɔna la min ka di yɛrɛ i bɛ se k'i ti spécialisé o kan bon i n'a fɔ bagan mara. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. An t'a sɔrɔ dugu kɔnɔ yan an bɛ taa fɔ bakɔlaw la an b'a sɔrɔ station dɔw la an t'a sɔrɔ station dɔw la karibilanko yɛrɛ bi gɛlɛya sugu bɛɛ b'a la. Bon an ye transporteur an bɛ taxi dɔ boli sɔgɔmada in na an ye gasoil ɲini depuis kunun an m'a sɔrɔ yara wali yɛrɛ la an taara bɛn ni citerne dɔ jɔlen an y'an jɔ k'o kɔnɔ depuis 8 heures ne bɛ yen 10 heures de bɛ yen sa yɔrɔ o ma nɔgɔn. Taji feere yɔrɔ 4 Totali Shell Ola Energy Oringsi
minnu datugulen do a bɛ waati bɔ bi Mali kɔnɔ ka da u ka grève kan o kelen bɛ ka dɔ fara tuguni gasoil ko gɛlɛya kan Suleman Samake u ka syndicat kumalasela do a ka fɔla ko fɛrɛ fosi ma sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan mun b'a to ni taji feereyɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka baaraw daminɛ ko n'o tɛ gasoil bɛ sɔrɔ a station kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Effectivement on bɛ grève la mais gasoil bɛ an kɔni bolo gasoil bɛ Shell la gasoil bɛ Orisi la gasoil bɛ Total la mais an bɛ grève la ni grève banna mɔgɔ bɛ se ka gasoil sɔrɔ mais ni grève ma ban a ma nɔgɔn dɛ mais n bɛ se ka mun fɔ n'o ye négociation niveau ye pour le moment avancé tɛ négociation yɛrɛ tɛ n'i taara direction b'a fɔ ko non ko olu tɛ anw ka employeur ye ko gérant ni anw ka employeur ye n'i taara gérant fɛ yen gérant fana bɛ a fɔ ko non k'u tɛ se ka convention in appliquer anw yɛrɛ taara an b'an kunbɛn an b'an jami bon pour le moment négociation tɛ grève bɛ ban le 19 à partir de 0h n'o banna an bɛna éliminer de daminɛ ni ala sɔnna ma saison tigi ye mun ye o ye mɔgɔ min kan ka problème ɲɛnabɔ o bɛ dɔ sen ni ala sɔnna ma. An ka dɔn k'a fɔ gasoil o kelen bɛ Mali wari ye bi an b'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ Mali ka taji fanba u bɛ bɔ Rusikaw de fɛ yen nɔ ka da gɛlɛya mun b'u ni Ukraine jamanaw cɛ o de kɛra sababu ye ka taji ko gɛlɛya Mali kɔnɔ ani jamana caman kɔnɔ. An to min ye taji ko ale sira kan halisa an b'a fɔ ko min ye Mali ka taji dɔ olu donna min laginɛ sira o fɛ nin waati la a bɛ se min ye taji 2 millions ɲɔgɔnna litiri o kɔnɔna la nin waati o kɔnɔna la min ye douane ɲɛma n'o ye Mali douane ɲɛma sa ani ONAPO ɲɛma olu kɔni u ye o bisimilali kɛ min kure Mali an k'u ka seereyaw lamɛn Kasim Tarawele ka kuma bara la. Groupe fila bɛ yen nɔ Mali la u b'a fɔ GPP ani GMPP ani ETA ani ONAP ani douane u hakili jagabɔ kɛ k'an ka lajɛ ka an bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen an ka kura wɛrɛ fara kan i n'a fɔ Mauritanie ou La Guinée plus précisément an ka taa produits pétroliers ɲini olu jamanaw ka renforcement k'a la kalo tɛmɛnen tile 28 an taara Conakry ani ONAP directeur ani autorités rencontré yen nɔ k'a ɲini u bolo u ka fɛɛrɛ kɛ ka yamaruya di an ka tɛmɛ u ka installation fɛ parce que fo yan an bɛ dépend trader de la an bɛ produit san trader de fɛ mais an yɛrɛ bɛ fɛ san ka bɔ o hukumu kɔnɔ ka produit san mɔgɔw bolo ka na n'a ye Conakry an ni autorité guinéen bɛɛ n'a kan disposition talen don pour que o produit bɛ continuer ka na État yɛrɛ y'i sen don a la o bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka produit sɔrɔ jamanaw fɛ minnu y'an teri jamanaw ye pour que a ka na parce que nin crise mun nalen filɛ nin ye mɔgɔ t'a dɔn a bɛ ban don min na. douane bɛ yan bi carburant ninnu na mais douane tun bɛ yan kunun ni guinéen tun bɛ baara mun na déjà ka baara kɛ ni La Guinée douane ka Conakry ni Bamako o corridor bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye an ka opérateur ma cogo min an y'o baara daminɛ a mɛnna an nisɔndiyalen bɛ yan bi carburant la parce que minɛnw tɔw bɛ tɛmɛ minɛn tɔw tun bɛ ka tɛmɛ dɔw bɛna fara o kan sa don o don dɔ bɛ fara minɛn tɔw tɛmɛni kan ka bɔ Conakry port la ka na Bamako mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka nin volume sugu sɔrɔ carburant la donc an nisɔndiyalen de bɛ yan bi an b'a ɲini an b'a vraiment bɛ baara kɛ an b'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛ baara kɛ pour que volume bɛ ka na carburant na bi dɔ ka fara kan pour que an ka carburant bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɔ yɔrɔ ka caya parce que n'a bɔ yɔrɔ cayara seulement a bɛ na ni nɔgɔya ye. N bɛ opérateur bɛɛ fɛ ka exploiter ka accès exploiter pour que carburant se ka na Mali la nɔgɔya la parce que Conakry de ka surun ka tɛmɛ an bɛ taa yɔrɔ fɛn o fɛn na Conakry de ka surun ka tɛmɛ jamana tɔw kan parce que Conakry ye à peu près 900 km ye alors que tɔw ye 1200 km dɔw yɛrɛ ye 1900 km de aller la 1900 km seginni la donc fɛɛrɛw de kɛlen don pour que vraiment taji ka se ka na a ka bɛɛ labɔ bɛɛ k'a sɔrɔ. waati la an ka jamana kuntigi kɔrɔ sa n'o ye Mali jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Modibo Keita ye ale kɔni ka fatuli o ye san 45 o sɔrɔ maa sa maaw kɔni ye dugawu kɛ ka kuranɛ kalan kɛ ka tila ka taama ka taa bɔ ye min ye kaburu don o la n'o ye Amdalaye nin waati la tɔn bɛ nɔ ko Yɛrɛwolo Debu olu ye nin baara ninnu o boloda nin waati la u ka ɲɛmaa min bɛ nɔ Samuel Siri Kuyate an ka le ka kumakan lamɛn Etienne Yare a ka kuma bara la.
Travail qu'on est fin kelene oye ka fo murbu keta anaje o le kram ko yemu sona ku redi kanga faso bobolola o redi ku mun konna na o kella ni juku adanye o kella ka seka galonde wala o kella fo avec sababu ye ka fo murbu keta bina boya mine oni sanche bi sambina ni ani sanduru ko ayra ka fo to chiuni ko tamantera ku sekre andu ya kanun ka fo ko kabla minan kono afo mako le rétablissement du soir o kake on kan anya kanu amune chifu ye murwa jigira mun fene kan nga wuli ka jo sirami o kele minta yo sirami trama yo kele minke o kele an kase ka sarabo kase ka chien bangebi o be ka kabe o san tali sampina ani duruma era wulu dibu sur le rempart kanu ka fo chifina ka o jie benya koro ko takni na sirami fe jemi ndugora an kase ka chana bo bior kama ani trama ke kabo mo ko ra gitromala kana era solo be kaburdona o kala laine Voilà, Hamadou Mie Musungana Ali Keneka ni wati konola surtout Gilia Mumbe ni wati la mi Mali konola mi Kasim Traoré Ali nyini ke mi Musungana kuinka angaka asiria ulame bi musongana kenebeta nanye muso ka ministry so du anide onyama ya be mami ngolo alani muso masalala gelembe anga jabana kono ubsega famia chogomi funa kulubali nabe wasijela kauka sigila alede muso ka ministry so nyamai me minga juguni abe a degun geleala muso de makosebe parce que jadi mana ke chogo amana gelea chogo che kelembe se ka bodu kono kata meni jadi bunyana ni muso ka beta anda jela bulola minanko fendo be atseka taka kodo ola no idewi aka chala fe ni jadi sugu be bin fene jamanaka wale jugu ke bagaw ube femi ke na be gelea o ye muso la jabali funa ya ira ka foko laidu chama kuntara jamana yi abseka bwaka degun konna na chugumi ngatama mena shishima bodore frala degun ka milliardi mi mame kulola mali bibo bolola wa société civile fene be deme a réinsertion après la guerre amani chier ni kofe angoni muye an sura sukele ka mali fa tep itauta yorobe ibe dunonye itauta yerebe ibe maramafenye mais on be ka continuer ka nyofa wa dunon nu fene be kana ambara na bi fuma ku bandu jadizunitene nu bandu de ulu be ka continuer u ka nga sura sula jaba ka damne samba fla ani tan fla la manga wuri la nga jamana kono fukana senu wati labaima bela jire ay ka foko finitigila ka ka chesri yelama munun donala oti dogola jeune munu be kelela terenka galabu sikila minon tora kana don formation be ka ke mais awu bolen kuma jume ka fo partenaire jume ko oni ka barabe jobi o ma fo mo ko shie mais mammi na chienina na ya yinuma be ka yele akan atigi tato la be fendo fo wa fendo soroka fo sora subo au niveau de la bi parce que o be ka se u yere ko be ka terminer doni kata mais dingeti se ka fa don kele atise muso ka ministry ani duni demaya taya yira ka fo ko bibolo di nyoma me mali ni irisiche o jabu be ka ye kelengele minu nana kulu be se ka an deme ni san shegi san konoto uma se ka foshi ke fo koto de juguyala kosebe nunu minu sisa no kalo dama don mino be ka na chugo me abeka nati e an jamana soro mun be se ka an deme min be se ka formation ke an soro sukuna min be se ka minandi amma an sagoyala e akoko fenetike ne tadobu mwere nyini ako mali be se ka jia jamana ka malian yere bo ni muso ye baroda sigi chogo utengina u yere kungoko kumate joro nyini o hakrina be mamununa sorambo kala am fe muso ka chaya merula am fe muso ka chaya assemblée mi mena sigi ni be kofe am fe muso ka chaya kono am fe muso ka chaya gouvernement kro na taw kono parce que muso mana kuma chogo décision me tayro me na man chaya amai femme conseillère mbe auf akaw jija na ubora ko jija be ka jija aka dokale tumbe parce que ni bora fene kan ni jote ka ke tegere foite atuna doki borade ni hakina fale min kera funa kulubali fe ayato muso chama nye famia soro jamana tabulu la degu munumbe ani bi gerente munun taleno ka nyeshi malima ulube se ka furaka tugumina Kasim Traoré ne be dans ke me kledu don kibaru o labi mi tratadona kalo kletan wolonla no me kalo kletan wolonla samba flan mwan fla barakrami la sel jeglu bela jelen fami bagar sijale nyama André Traoré chen nyare Kasim Mariam Touatima Kasim Traoré wala ndeme barayna kosbe la ma fo sango sinu sogoma mi tmaro wolonla na watila nanzara kan chenyina abna mi Mamadou Kan abna ale soroka kuna funundu au manu watila bra Traoré ale blok mi shwa kolela Jibril Kabaka kuna funna ase au manu watila amedo ke mali ala kamali la kanda ala kambo sulo